वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान कैंसेरियंस के लिए आने वाले 120 दिनों की, यानी 14 अगस्त साल 2026 से 31 दिसंबर साल 2026 तक का ये वक्त आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां लेके आने वाला है और क्या वाकई ये 120 दिन आपकी ज़िंदगी का एक सुनहरी दौर बन सकते हैं। क्या इन 120 दिनों के दौरान, यानी इस जाते हुए साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर साल 2026 तक आपकी ज़िंदगी में, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या आपके रिश्तों में वो तब्दीली आएगी जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपके कैरियर में कोई अहम तब्दीली होगी? क्या मुलाजमत में तरक्की, तनख्वाह में इजाफ़ा या पसंदीदा जगह पर तकर्री का मौका मिलेगा? अगर आप कारोबार करते हैं तो क्या आपके कारोबार में वसअत आएगी? कोई बड़ी डील तय होगी या आमदनी के नए ज़राए पैदा होंगे? क्या अदालत और कचहरी से मुतल्लिक मामलात में कामयाबी मिलेगी या मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी? क्या सेहत मजमूई तौर पर भी अच्छी रहेगी या किसी किस्म की परेशानी सामने आ सकती है? क्या बैरून मुल्क जाने का ख्वाब पूरा होने की तरफ बढ़ेगा? वीज़ा या सफ़र की फ़ाइल आगे बढ़ेगी या कहीं रुकावट पैदा होगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में सियारों की चाल के मुताबिक कैंसेरियंस के लिए तफसील से बताने वाला हूँ। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी बताऊँगा कि इन 120 दिनों के दौरान कौन से महीने की कौन कौन सी तारीख़ें आपके लिए ख़ास रहने वाली हैं। वो तारीख़ें जिन्हें अपनी सरमायाकारी नए सौदे को हतमी शक्ल देने, कोई अहम काम शुरू करने, बैरून मुल्क जाने की फ़ाइल लगाने, नया कारोबार शुरू करने, नई गाड़ी ख़रीदने, नई जायदाद लेने या ज़िंदगी का कोई अहम फ़ैसला करने के लिए जहन में रख सकते हैं। और ये भी जाने कि कौन से शोबे में आपको कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा रहेंगे और कौन कौन सी गिरहें इस पूरे अरसे में आपके लिए मददगार साबित होने वाली हैं। इसलिए कैंसेरियंस, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, आने वाले दिनों में आपको अपनी ही ज़िंदगी में इसका असर साफ नज़र आने लगे। दोस्तों, बुर्ज सरतान चाँद का बुर्ज है। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत जज्बाती, हसास, तख्लीकी मिजाज, दूसरों के मददगार और अपने करीबी लोगों के लिए बहुत मुखलिस होते हैं। ये लोग अपने दिल में किसी के लिए ज़्यादा देर तक मलाल नहीं रखते, अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं, मोहब्बत में मुखलिस होते हैं, कई सलाहियतों के मालिक होते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देने वाले होते हैं, अच्छे दोस्त और अच्छे मशीर भी साबित होते हैं। और अगर ये किसी को अपना मान लें तो फिर इसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि ये चाँद का बुर्ज है और चाँद एक नरम और हसास सियारा है। इसलिए बुर्ज सरतान वाले भी नरम दिल होते हैं, लेकिन कई मर्तबा यही हसासियत इन्हें बहुत ज़्यादा सोचने, तज़ब्ज़ुब का शिकार होने और उलझन में मुब्तला होने पर मजबूर कर देती है। कई बार सही वक्त पर सही फ़ैसला नहीं ले पाते, एक फ़ैसला करते करते दूसरा ख्याल आ जाता है और इसी वजह से अच्छा मौका भी हाथ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, आने वाले ये 120 दिन आपके अंदर मौजूद इसी तज़ब्ज़ुब को कम करने और आपके एतमाद को बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। अब ज़रा सियारों की चाल को समझते हैं, ग्रोहों की चाल को समझते हैं, क्योंकि इन 120 दिनों के दौरान कई अहम तब्दीलियां होने वाली हैं। राहु और केतु, जिन्होंने साल 2026 में अभी तक अपने बुर्ज को तब्दील नहीं किया, वो 5 दिसंबर साल 2026 को जाकर, यानी साल के आखिरी महीने में अपने बुर्ज तब्दील करेंगे। दूसरी तरफ ज़ोहल बुर्ज हूत में ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है और इस वक्त उल्टी चाल में है। ज़ोहल ने 27 जुलाई साल 2026 से उल्टी चाल शुरू की है और 10 दिसंबर साल 2026 तक उल्टी चाल में ही होगा। इसके बाद दोबारा सीधी चाल में आ जाएगा और ज़ोहल की ये तब्दीली भी कैंसेरियंस की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात को किसी न किसी सूरत में मुतासिर करेगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कैंसेरियंस के लिए सबसे बड़ी और सबसे ख़ास बात यह है कि तकरीबन 12 साल के बाद मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में आया है। मुश्तरी का आपकी राशि में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 12 बुरुज में से इस वक्त बुर्ज सरतान वालों के लिए मुश्तरी की मौजूदगी एक ख़ास अहमियत रखती है। बुर्ज सरतान चाँद का बुर्ज है और मुश्तरी के लिए बुर्ज सरतान को बहुत ज़्यादा मुकाम और मजबूत मुकाम समझा जाता है। इसलिए मुश्तरी की ये मौजूदगी आपकी ज़िंदगी को एक मस्बत सिमत देने वाली साबित हो सकती है। मुश्तरी को खुशबख्ती, इल्म, वसअत, तरक्की और अच्छे मौक़े से जोड़ा जाता है। इसलिए मुश्तरी का आपके बुर्ज में होना आपके लिए कई ऐसे दरवाज़े खोल सकता है जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। आगे चलकर मुश्तरी बुर्ज तब्दील करके बुर्ज असद में जाने वाला है।
سورج تقریباً ہر مہینے اپنے برج تبدیل کرتا ہے۔ مریخ تقریباً 45 دن کے بعد برج تبدیل کرتا ہے۔ عطارد اور زہرہ کی چال بھی اسی دوران بدلتی رہے گی، جبکہ چاند تقریباً ہر 2.5 دن کے بعد اپنا برج تبدیل کر لیتا ہے۔ اس لیے اگلے 120 دنوں میں سیاروں کی بدلتی ہوئی چال آپ کی زندگی کے کئی شعبوں کو متاثر کرنے والی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کی، کیونکہ ذاتی زندگی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ گھر میں اگر خوشگوار ماحول ہو، گھر میں سکون ہو، شریک حیات کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، بچوں کا تعاون حاصل ہو اور بچوں کی طرف سے آپ مطمئن ہو، تو پھر انسان دنیا کی کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کا کوئی بھی بڑا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن گھر میں مایوسی ہو، کوئی پریشانی چل رہی ہو، رشتوں میں اختلاف ہو یا مسلسل کشیدگی کا ماحول ہو، تو اس کا اثر انسان کے کیریئر، ذہنی کیفیت اور کامیابیوں پر بھی پڑتا ہے۔ کینسیرینز کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ مشتری کا مثبت اثر آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، اس لیے ذاتی زندگی پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر شریک حیات کے ساتھ کوئی غلط فہمی چل رہی تھی تو وہ آہستہ آہستہ دور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے تھے تو دوبارہ قربت پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر ایک دوسرے کے جذبات سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی تو اب آپ دونوں ایک دوسرے کی کیفیت کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ آپ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو اہمیت دیں گے اور ایک دوسرے کی بات سنیں گے، اور اگر ماضی میں آپ دونوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے تسلیم کر کے دوبارہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے درمیان جذباتی تعلق مضبوط ہوگا، گھومنے پھرنے کے پروگرام بن سکتے ہیں، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے مواقع مل سکتے ہیں، اور ذاتی زندگی میں دوبارہ خوشی محسوس ہو سکتی ہے۔ محبت کی زندگی میں بھی اگر کوئی مشکل چل رہی تھی، کوئی غلط فہمی، کوئی دوری یا کوئی کشیدگی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو سکتی ہے، کیونکہ مشتری کی مثبت توانائی آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، اور زہرہ بھی محبت، رومانس، آسائش، خوبصورتی اور خوشیوں کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، آپ کی گفتگو کا انداز بہتر ہوگا، آپ کی بات چیت میں اثر پیدا ہوگا، اور آپ نئے چیلنجز کو زیادہ اعتماد کے ساتھ قبول کریں گے، کیونکہ سورج اور مریخ بھی آپ کے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ برج سرطان والوں، 120 دن کے دوران ان کاموں کو ضرور یاد رکھیے گا جنہیں آپ کبھی ناممکن سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کے اندر موجود ضد، جوش، جنون اور جذبہ آپ کو ایسے کام مکمل کرنے کی طرف لے کے جا سکتا ہے جن کے بارے میں دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں۔ آپ ناممکن دکھائی دینے والے کاموں کو ممکن بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہی جذبہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کام کرنے کے انداز میں نظر آئے گا۔ اولاد کے کیریئر اور مستقبل سے متعلق آپ مضبوط فیصلے لے سکتے ہیں، تذبذب سے باہر آئیں گے، واضح اور ٹھوس فیصلے کریں گے، خاندان کے بزرگوں کی طرف سے تعاون اور حوصلہ افزائی مل سکتی ہے۔ آپ جو فیصلہ لیں گے اس میں گھر والے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے سکتے ہیں، آپ کا محبت کرنے والا ساتھی آپ کو آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کرے گا، شریک حیات آپ کا ساتھ دے گا، اور یہاں تک کہ آپ کے دوستوں کا حلقہ بھی آپ کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دے سکتا ہے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کے بندھن میں بندھنے کے امکانات بن سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ نئی شادی شدہ زندگی میں ہیں تو گھر میں کسی خوشخبری کی آہٹ بھی سنائی دے سکتی ہے۔ اب دوستو ذرا آپ کے کیریئر کی طرف آتے ہیں، کیونکہ کیریئر بہت اہم ہے۔ اگر کیریئر اچھا ہو تو ذاتی زندگی بھی بہتر رہتی ہے، اور آنے والے 120 دنوں میں کیریئر کے حوالے سے مشتری آپ کے لیے ترقی کے امکانات پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے ترقی کے امکانات، تنخواہ میں اضافے کے امکانات اور پسندیدہ جگہ پر تقرری کے امکانات بن سکتے ہیں۔ سورج آپ کے لیے عزت اور اثر و رسوخ میں اضافہ کرنے والا ہے۔ مریخ آپ کے حوصلے اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں وہاں آپ کی محنت اور قابلیت کی قدر ہوگی، آپ کے مخالفین کو جواب ملے گا، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے بے نقاب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی مہارت، ہنر، محنت، لگن، قابلیت اور ایمانداری کا آپ کے اعلیٰ افسران اعتراف کر سکتے ہیں۔ کوئی اہم ذمہ داری آپ کو سونپی جا سکتی ہے جس سے ادارے میں آپ کی اہمیت بڑھے گی، اور اہم معاملات میں آپ سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے آپ کے ذہن میں نئے نئے خیالات اور نئی نئی منصوبہ بندی آئیں گی، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ ان منصوبوں کو عملی شکل دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ کاروبار میں کوئی بڑی ڈیل طے ہو سکتی ہے، کاروبار کو وسعت دینے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، نئے لوگوں سے رابطے بن سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا کاروبار آن لائن شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی کے امکانات موجود ہیں۔
जिस तरह मैं अपने इल्म और नजूम के तजर्बे के मुताबिक आप तक पहुंचा रहा हूं, इसी तरह अगर आपके अंदर कोई ख़ास हुनर है तो इसे भी एक प्लेटफार्म मिल सकता है और आपकी आमदनी के इजाफी ज़राए पैदा हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सेहत के मामले में भी मजमूई तौर पर वक्त बेहतर रहने के इम्कानात हैं। अगर छोटे मोटे सेहत के मसाइल चल रहे थे तो सियारों की चाल आपको मस्बत तवानाई दे सकती है। आपकी तवानाई बढ़ेगी, जोश बढ़ेगा, काम करने की ख्वाहिश बढ़ेगी और चैलेंजेस कबूल करने की आपके अंदर एक नई लगन पैदा होगी। अब दोस्तों वो तारीखें ज़रूर नोट कर लीजिए जो इन 120 दिनों के दौरान आपके लिए ख़ास रहने वाली हैं। अगस्त साल 2026 में 26 अगस्त और 29 अगस्त को अहम समझा जा सकता है। सितंबर साल 2026 में 6 सितंबर, 13 सितंबर, 21, 25 और 19 सितंबर अहम तारीखें रहेंगी। अक्टूबर साल 2026 में 12, 17, 22 और 26 अक्टूबर ख़ास दिन रहेंगे। नवंबर साल 2026 में 5, 11, 16, 22, 27 नवंबर को भी नोट कर लीजिए। जबकि दिसंबर में 5, 12, 19 और 25 दिसंबर अहम तारीखें रहेंगी। इन तारीखों को आप किसी नए काम के आगाज़, नई गाड़ी ख़रीदने, नई जायदाद लेने, कोई अहम फ़ैसला करने, घर में किसी अहम तकरीब का एहतमाम करने, नई सरमायाकारी करने या घर की रजिस्ट्री करवाने जैसे मामलात के लिए जहन में रख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अच्छा वक्त सिर्फ मौका देता है। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत, दुरुस्त फ़ैसला, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी आपको ख़ुद दिखाना होगी। इसलिए कैंसेरियंस 14 अगस्त साल 2026 से 31 दिसंबर साल 2026 तक इस पूरे अरसे को मामूली ना समझें। अपने अहम फ़ैसलों को सोच समझ ले इन अहम तरीक़ों को नोट करें और जो मौक़े सामने आए इसे पहचानने की कोशिश ज़रूर करें।